so many, dude. This is there's so many. 早上好，第10天从北到南滑板穿越中国。今天我在乌兰浩特，然后才40公里到吉林省新的省。Hello， 是哪个国家的呀？美国的。美国的，你好，你好。你好，你好。累，下坡来了。耶！哇，下坡以后有很多 ladybugs。Look at this. Oh! 有很多。Oh, here's a bunch. 这都是 ladybug. Wow, there's a lot. Ow, he bit me, little fucker. 他们从哪里来的？ Whoa! It hit me in the face. Dude, it's a party, ladybug party. 他们可能喜欢这个颜色。牛奶世界 Milk World. Oh, there's so many, dude. Get off. Get off. Okay, there's one in my shirt. Woohoo. Oh, hell yeah. More 下坡. 下坡可以. Oh my god, there's so many right here. Dude, there's so many ladybugs. There's so many ladybugs right now. He's on my glasses. There's so many. Dude, this is... there's so many bugs. Oh no. Look at them all. Where are they coming from? 他们从哪里来的？很多. Look at this. Wow. Wow. Whoa. Dude, there's so many. This is... Dude, 太多了. Ow, someone bit me. 压我了. Dude, they're biting me. Ow. Ow. Dude, some of them are biting me. 有一些咬我. This is crazy. This is crazy. Ah, dude, okay, so many. Okay, I go. What's up? Oh, shit. Dude. Oh my god, I've never seen that many ladybugs. That was so cool. They're all on my phone. 他们都在我手机上. Oh wow. Woo! 哇，这条路非常好看。这条路 fucking 舒服是否？下车，下车。OK， 我到了，我到了吉林，拜拜内蒙古，你的人好热情，你的树很黄，你的虫子比较多，吉林省，10天到吉林。非常可以。需要拉你一动吗？哦，不用了，谢谢你，谢谢。今天有2个人停车，但是我说不用了，我今天想花一点，因为每一天有人停车，然后带我去10几公里，今天不要了。拜城现在不太舒服，因为这个地方
有好多石头，然后不是顺滑的，然后这里是顺滑的，但是有好多车。这也是危险的，因为这些石头是很容易摔倒，所以哎呀，有时候我可以去这边滑，但是我要小心。刚刚到了吉林，已经有狗肉，这好可爱，为什么吃狗肉？气死！还有一个。我在吃饭的时候，有一些本地人告诉我，我可以去这里搭帐篷，然后这里有点中国日本大战的历史。我不知道这个历史，但是这个可能是一个 bunker。Whoa. Wow, nothing in here. Whoa. Hello. Hello. 没错儿，哥们儿。Oh, cool. Ooh. I don't know where I am right now, but I'm just going. Oh, you guys are stuck. 你们干嘛？怎么了，小狗狗？哦，舒服吗？Oh shit! Naughty 小狗狗。哇，好浪漫！这个你看，这么浪漫，你们两个。Whoa, what is this? 哎，这里是废弃的吗？哇，这里没有人，只有2只狗。Oh wow, dude, no one lives here. 这是今晚的录音地方吗？好像是。OK， 今晚的录音地。这里，在 pirate ship 里面，哈哈 ，cool， ladybug pirate ship。哇，美的！这个 pirate ship 有很多 ladybugs， 这里也都是 ladybugs。Ladybugs everywhere！ 今天是 ladybug 第1天。你觉得可爱吗？Again。今天我花了大概50公里到吉林省，现在我在吉林还有内蒙古的中间。我给你看，那边是内蒙古，然后这个 pirate ship 就是吉林。对，这是今天。如果你喜欢，请帮我点赞、关注，去看看牛奶世界。我们明天见，拜拜。